আৰু গাছ 200 মিটাৰ আছে ভৰিয়ে টানিব মানে হে কৰিছে আৰু এইটো শিৱগংগা ঘাট छोड़ा हुआ है तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाबा की नगरी देवघर में। अभी थोड़ी देर में हम लोग मंदिर भी पहुंचने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है वीडियो में, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बाबा बस पाकार पड़ी भोलेनाथ পাহাৰ ওপৰত দিয়ে এটা অলপ প্ৰব্লেম হ'ব সৰু সৰু হিল আছে না কিন্তু ৰ'দ নাই আৰু ছায়া যায় আৰাম পাম তো গাইছ আপোনালোকেও যায় আৰাম পাব আহি যাব এনেকৈ 120 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি আঁঠু কেটলাৰ লগত লৈ আহিব লাগিব আহোঁতে নাই কোনে तो शादी के तो वेलकम टू देवघर रेलवे स्टेशन तो देवघर रेलवे स्टेशन है तो এইফালৰ পৰা যদি আপোনালোকে পাটৰিয়াৰ পৰা सुल्तानगंज हुए माने 2.5 किलोमीटर बैद्यनाथ धाम बाबा मंदिर 2.5 किलोमीटर गाइस शिवगंगा 2 किलोमीटर और रखा लाइले जुआ चला जा नहीं रहा है पैर बाबा नगरी देवघर तो अच्छा लगा गाइस 120 किलोमीटर खोज मतलब एक पैदल 120 किलोमीटर पैदल चल के मतलब जो तकलीफ जो मतलब समझ रहे हो ना जितना भी तकलीफ है सब दूर हो जाता है बाबा के दरबार पे आने के बाद। तो अभी हम फाइनली मेन डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचा लेकिन देवघर पहुंच गया। तो देवघर टाउन है देवघर सिटी इधर से चलिए वो बढ़िए लेफ्ट साइड तो एनुका पेंडल बना दिसे जाबार कारणे सुविधा होबार कारणे बोल बम 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 बोले बम बोले बम बोल बम बोल बम जय महाकालेश्वर की बोल बम धनबाद धनबाद पहुंच गया क्या गाइस हो सकता है देवघर धनबाद में है क्या धनबाद
तो गाइस शिव गंगा 1.5 बाबा मंदिर 1.5 और 1.5 किलोमीटर আছে খোজ কাঢ়িব পৰা নাই গাইস অলপ অলপকে খোজ কাঢ়িছো এই যি গৰম পাকা আৰু সৰু সৰু শিল আছে পিন্ধে শিৱ গংগা রাইট সাইড আমিও এইটো সাইডতে যাব লাগিব শিৱ গংগাৰ সাইডতে হয় রাইট সাইড ইয়াৰ পৰা আৰু গাছ 200 মিটাৰ আছে হৰিয়ে টানিব মানে হে কৰিছে আৰু এইটো শিৱ গংগা ঘাট আৰু 200 মিটাৰ চলতে যাও ভিডিও করবা না ভিডিও নাই করো पिछले साल का वीडियो नहीं मिलेगा ऐसी है इनका भी सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब में छोड़ा हुआ है जय बैद्यनाथ धाम আমি আজি দর্শন করলাম না কালি লাম আগালে बाहर जाने का रास्ता पश्चिम गेट टेरा गली मतलब घर में टेरा मिलता है क्या गुड मॉर्निंग हर हर महादेव जय शिव शंभु जय केदार जय भोलेनाथ काली तो आमार दर्शन दिया নহল कारण काली मैं 5 घंटा लाइनत थिय दी लास्ट टाइमत 6टात गेट बंद कर दिले तो आज दर्शन দিব লাগিব এতিয়া 3:30 হল 3:30টা ৰাতিপুৱাৰ এতিয়া দৰ্শন দিব যাই আছো পুৰা হাল্লা হৈ আছে গাইস বহুত
মানুহৰ ভিৰ হৈ গৈছে বহুত মানুহ হ'ব প্ৰথম हर हर महादेव। तो आज देखिए दर्शनार्थी किमान दर्शनार्थी এই লাইনত দৰ্শন দিব লাগিব গাইছ ভয়ংকৰ লাইন 4-5 কিলোমিটাৰ মানৰ লাইনে হ'ব দূৰ तो गाइस फाइनली এতিয়া দৰ্শন কৰিম দৰ্শনটো দেখুৱাব পাৰিম নে ধৰিম এইটো নাজানো কেমেৰা অন মানে কি কেমেৰা পাৰমিশন আছে নে নাই रावणेश्वर बाबा माँ बगला मंदिर ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव तो गाइस इसके दोनों मते दर्शन तो थी बोलते बोलते अंजी किनुका एक्सपीरियंस तो किनुका ভিতর মজা তোমার মজা না না থাকলে কি করে না থাকলে ভগবান পটায় আর ভাই মিলছে না वो पानी तो नहीं आइंचू कर दिया सब लोग सभी आना और बाबा राम का मां तारा मंदिर मां काली मंदिर हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव गाइस অৱস্থা চাও মানুহবিলাকৰ নোৱাকে ভিৰৰ আমিতো দৰ্শনটো দিছিলো কিবাকে দিছিলো আমি একেসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব আমি ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত উঠি দৰ্শনটো দি দিলো গাইছ ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত মানে সকালে সোনকালে উঠাৰ কাৰণে আমি দৰ্শনটো দিব পাৰিলো ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আমাৰ দৰ্শন কমপ্লিট তো এতিয়া মই আজি ৰিটাৰ্ণ বেক হোম গৈছো আজি যাম এতিয়া আমি যাই আছো মই যাই আছো ৰাজবাৰা আৰু এখেতে যাই আছে মানে সুলতানগঞ্জ তারপর ট্রেনত যাব আর লাইন চকিয়ালৈকে লাইন